Je pense donc je suis. La pensée balaye le doute sur l'existence. Je pense donc je suis. Cogito, naissance de la conscience. Je pense donc je suis. La pensée balaye le doute sur l'existence. Je pense donc je suis. Cogito, naissance de la Bonjour mes chers. Aujourd'hui, on va étudier l'une des leçons les plus compliquées de la langue française. Les paroles rapportées ou les discours rapportés. Discours direct, DD. Discours indirect, DI. Discours indirect, libre. Et discours narrativisé. Parce qu'il y en a 4. Mais aujourd'hui, on va se focaliser que sur ces 3. Car elles sont les plus utilisées actuellement. Donc, concentrez-vous bien. J'essaierai de faciliter la tâche. J'expliquerai même en arabe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأحاول أن أشرح لكم درس من الدروس المعقدة في اللغة الفرنسية، وهو الخطاب المنقول وأنواعه. discours direct, discours indirect libre. وهو من الدروس التي يصعب على الطلاب الإجابة عليها أثناء امتحانات، وأتمنى أن أبسط لهم الأمور، لذا أرجو منكم متابعتي بانتباه وتركيز. Dans un récit, les paroles des personnages peuvent être rapportées de différentes façons par le narrateur. إذن في الرواية أو القصة خطاب الشخصيات، يعني شخصية القصة، لأن القصة لا يمكن أن تكون من غير شخصيات، يمكن أن تنقل بطرق مختلفة من طرف الراوي. يعني الراوي ينقل خطاب الشخصيات بطرق مختلفة. وهنا ينبغي التفريق ما بين récit et le discours ou bien les paroles des personnages. récit هي القصة، يعني هي تكون مكتوبة فقط. أما les paroles des personnages فهي تكون حكي شفوي. Observons ces discours ou bien ces paroles. Ahmed, j'ai envie d'aller au cinéma. Samir, je viens avec toi. Donc, remarquez bien, 2 petits points, 2 guillemets, et les propos d'Ahmed. Ahmed discute directement avec Samir. Là, c'est un discours entre les deux. L'un face l'autre. لاحظوا معي هذا الخطاب هو خطاب مباشر ou bien dialogue ما بين أحمد وسمير. J'ai envie d'aller au cinéma. أحمد أرغب الذهاب إلى السينما. سمير يرد عليه وأنا سأذهب معك. دونك هاد الجملتين سنستعملهما أو هذا الخطابين سنستعملهما في شرح الخطاب، كيفية نقل هذا الخطاب، يعني طرق نقل الخطاب. La manière la plus fidèle de rapporter le discours ou bien les propos de Samir et Ahmed, c'est le discours direct ou style direct. Car les paroles d'Ahmed et Samir sont rapportées telles qu'elles sont censées les avoir prononcées. Observons. Ahmed dit: j'ai envie d'aller au cinéma. Je viens avec toi, s'exclama Samir. إذا الطريقة الأمثل لنقل خطاب أحمد وسمير والطريقة الأكثر أمانة وهي الخطاب المباشر، لأن أقوال الشخصيات تنقل بطريقة كيف عبر عنها، يعني كيف نطق بها. الطريقة الأكثر أمانة لأن لا يتغير فيها شيء إلا بعض الإضافات. مثلا لاحظوا معي أحمد دي j'ai envie d'aller au cinéma. أحمد قال أنا أرغب في الذهاب إلى السينما. je viens avec toi s'exclama سمير. سآتي معك، أنا سآتي معك
صرخ بفرحة أو بهجة سمير. إذا لاحظوا ماذا أضفنا على الجملة السابقة. هنا أضفنا دي. أما les deux points et les guillemets كانوا في الخطاب الأول. point d'exclamation كانت في الخطاب الأول. s'exclama هو أيضا أضفناه. دي يسمى le verbe introducteur لأنه الفعل الذي يعبر عن طريقة قول كيف الخطاب ذكر. أحمد قال. s'exclama سمير صرخ بفرحة عبر عن فرحته قال بطريقة هذا الفيرب introducteur يساعد أيضا على التعبير عن طريقة الحديث كيف نقول شيء. شيشوتي murmurer نجد أشكال مختلفة من طرق الحديث. لم نغير شيء سوى أنه أضفنا الفعل الذي يعبر عن طريقة القول. أما الأشياء الأخرى فهي احتفظنا بها كما هي. إذن هنا لاحظوا معي الديسكور ديريكت يتكون من جزئين. الجزء الأول الذي هو أحمد دي باسكو هنا كنا في الحكاية وفتحنا avec deux points بالنقطتين ولي ديغومي لكي نمر إلى الخطاب. هنا الخطاب مدمج في الحكاية وبعد نهاية الخطاب أغلقناه لي ديغومي. وكذلك في الجملة الثانية لاحظوا معي هنا le verbe introducteur ou bien la première partie كنسميو هذا الجزء الأول يسمى ب la proposition principale وهذا le message. هذا la proposition principale هو جزء من الحكاية أو القصة و le message هو خطاب مباشر لأنه نقلناه بأمانة. لاحظوا معي حتى طريقة هنا point d'exclamation هاد نقط تعجب أو تعبر عن إحساس إحساس بالفرحة. Retenons bien les caractéristiques des discours directs. La proposition introductive, le message, le verbe de parole ou introductif, la ponctuation est variée, point d'exclamation, point d'interrogation, deux points, les guillemets. إذن الخصائص المهمة للخطاب المباشر التي ينبغي تذكرها وهي وجود la proposition introductive اللي هي أحمد دي، s'exclama كريم، شيشوتا أحمد et ainsi de suite. Le message التي هي الخطاب j'ai envie d'aller au cinéma, je viens avec toi. Le verbe de parole ou introductif dit, s'exclama, chichoutait, demanda, etc. La ponctuation اللي هي تختلف تقدر تكون نقطة تعجب، نقطة استفهام، les deux points أو نقطتان، les guillemets إذن ما بين عرضتين أو مثل اللغة العربية عندما نريد أن نقرأ خطاب مثلا في الأحاديث الرسول وغيرها ماذا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم ونفتح الخطاب كي يكون خطاب أكثر أمانة. ومن مميزات الخطاب المباشر أن هذا الخطاب يمكننا أو يساعدنا أنه يعطي للحكاية أو الرواية حيوية كأن القارئ يعيش في القصة. le discours direct permet de donner de la vivacité à un récit en donnant la parole directement au personnage. عندما هو يسمح الراوي للشخصيات بأن تتحدث مباشرة في الرواية بفتح بالنقطتين وفتح
الخطاب وبعد ذلك يعني كأن الشخصيات تعيش معنا في الرواية، فيحس القارئ بأن الرواية أكثر حيوية ونشاط. Passons maintenant à la deuxième façon de rapporter le discours indirect. Indirect puisque les paroles des personnages sont rapportées indirectement par le narrateur ou locuteur. Ahmed dit qu'elle avait envie d'aller au cinéma. Observons bien, Ahmed dit. Donc, les deux points sont disparus, ainsi que les guillemets. Ils sont remplacés par le mot subordonnant que. Donc, ici, le discours ou bien les paroles des personnages est intégré dans le récit. Il n'est plus question de passer du récit au discours, mais il est intégré. إذن الطريقة الثانية لنقل الخطاب هي طريقة الخطاب الغير مباشر. لماذا؟ لأن أقوى الشخصيات تنقل بطريقة غير مباشرة، فالراوي أو الحاكي هو الذي يتكفل بنقل الخطاب. لاحظوا معي، أحمد قال أنه يريد الذهاب إلى السينما أو يرغب في الذهاب إلى السينما. إذن أحمد هذا الجزء يتعلق بالرواية أو الحكي، ولكن ليس هناك مكان للخطاب، بل لاحظوا أن الخطاب مدمج مع الرواية وربطناه le mot subordonnant que، وهذا يتغير على حسب نوع الجملة. إذن يتكون من deux propositions، يعني من deux propositions. Ahmed dit proposition principale que le mot subordonnant, elle avait envie d'aller au cinéma, la proposition subordonnée. نفس الشيء هنا، سمير s'exclama qu'il venait avec lui. Samir s'exclama هو proposition principale que le mot subordonnant, il venait avec lui, la proposition subordonnée. إذن لاحظوا معي هناك عدة تغيرات في الديسكور indirect أو الخطاب الغير مباشر. إذن كما قلنا le mot subordonnant que هذا يتغير على حسب الجمل، كما أن غيرنا يعني le pronom personnel أو les personnes. كانت هناك je أصبحت il يعني troisième personne. Le temps du verbe aussi venait avait يعني كان في présent أصبح في l'imparfait. غيرنا كذلك toi يعني هذا خطاب مباشر، lui troisième personne. إذن هذه هي التغيرات، وسنرى بعض التغيرات في جداول. تابعوني إذن. Notons les caractéristiques des discours indirects. Le verbe de parole ou bien le verbe introducteur est placé toujours devant la réplique des personnages. Par contre, que dans le discours indirect, on peut trouver le verbe introducteur devant ou bien après la réplique des personnages. Les mots introducteurs sont les conjonctions de subordination que ou si. Ça dépend du phrase. Interrogative ou bien déclarative, autre ou bien impératif. Les propositions de ou à. La ponctuation, on ne voit plus ni point d'interrogation, ni les deux points, ni les guillemets. Donc, خصائص discours الخطاب المباشر أن
فعل الذي يعني الverbe introducteur ou bien الverbe de parole الذي ينقل الكلام موقعه يكون في الأغلب قبل الخطاب. خطاب يعني خطاب الشخصيات المنقولة بطريقة الراوي، ليس بطريقة يعني بأمانة مثل في الخطاب المباشر. ولي موز انترودكتور هما يعني داك الحروف أو الكلمات اللي كتنقلنا من القصة أو الرواية للخطاب، ولكن يعني وسيلة الربط كنستعملو كو و سي و بيان دو ولا أ. لا بونكتياسيون يعني في الخطاب الغير المباشر تختفي، وهي علامة الاستفهام انتروغاسيون، يعني علامة الاستفهام أو ديكسكلاماسيون علامة التعجب، لي دو بوين يعني نقطتين، لي غيومي يعني داك ما بين عرضتين أو ما بين يعني العلامة اللي كتدل على الخطاب، خطاب الشخصية وليس خطاب الراوي. يعني هنا الراوي عندما يريد أن يقول يحذف هذه العلامات التي تدل على اندماج يعني وجود الشخصية. Les personnes ou bien les personnages qui parlent sont représentés par la troisième personne. Évidemment, car le narrateur prend la place du personnage. C'est lui qui parle à leur place. Les indices de temps et de lieu sont modifiés. Par exemple, hier devient la veille. En passant du discours direct au discours indirect, hier devient la veille, demain devient le lendemain, et ainsi de suite. Le temps, ou bien le système de temps de la proposition subordonnée dépend du temps du verbe introducteur ou de parole. Le discours indirect permet de ne pas rompre le fil de récit, car les paroles des personnages en font alors partie. الشخصيات تتحدث هنا بالضمير الغائب أو يعني troisième personne، لأن طبيعي لأن الراوي هو الذي يحكي بلسانه عن الشخصيات، إذن سيتحدث عنهم بالغائب مثل هو وغيره. هم كما أن يعني les indicateurs de temps ou bien les indicateurs de temps ولا de lieu، يعني الكلمات التي تدل على المكان أو الزمان كذلك تتغير في discours indirect. يعني مثلا hier تصبح la veille، demain le lendemain. الزمان يعني زمان الفعل يتغير أو على حسب le verbe introducteur، يعني هذاك الفعل الذي ينقل الكلام هو الذي يؤثر على الأفعال الموجودة في la proposition subordonnée. إذن أن الخطاب غير المباشر يمكن لنا من الاستمرار في الحكي. لماذا؟ لأن الراوي يستمر في الحكي ولا يضيف أو يدمج الشخصيات معه. Quel que soit discours direct ou discours indirect، la phrase ne change pas de sens. إذن كيفما كان الخطاب مباشر أو الخطاب غير مباشر، فالمعنى الجملة أو الميساج يعني الرسالة المراد التعبير عنها لا يتغير معناها. لاحظوا معي الجملة Le dentiste m'a dit Vous avez une dent carriée. Le dentiste m'a dit Vous avez une dent carriée. Là, c'est une phrase au discours direct. Le don, puisqu'il y a les deux points, du guillemet, vous, observez bien, m'a dit. Le dentiste m'a dit que j'avais une dent carriée. إذن لاحظوا معي le dentiste m'a dit que j'avais une dent carriée. Le discours indirect, puisque j'ai ici le mot subordonnant que au lieu de guillemets et les deux points sont disparus. Le verbe introducteur n'a pas changé. M'a dit, m'a dit.
veut devient j'ai. Avait une dent carriée. لأني أنا أنقل الخطاب بما أننا خطاب نفسي إذا أنقل خطاب الطبيب الأسنان قال لي عندي سن مسوس. إذن نفس الشيء هنا، قال لي الطبيب عندك سن مسوس، يعني الخطاب لم يتغير، معناه لم يتغير، معناه أن نفس المعنى سواء في الديسكور ديريكت ou bien discours indirect. Observons ces exemples. Le journaliste dit: ici, les manifestants seront nombreux demain. Puisqu'il y a deux points, les guillemets, point d'exclamation, c'est un discours direct. Observons bien. Ici, les manifestants. Ici, c'est l'indicateur de lieu. Les manifestants seront, c'est le verbe être conjugué au futur. Nombreux, demain, c'est un indicateur de temps. Dit, c'est le verbe introducteur, ou bien le verbe du parole. On va le transformer en discours indirect. Observons les changements. Le journaliste dit, le verbe dire conjugué au présent. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle a changé. Que remplace les deux points et les guillemets. Ici devient là-bas. Les manifestants restent. Seront nombreux. Demain reste demain. إذا لاحظوا معي الجملة الأولى هي في الخطاب المباشر. Le journaliste dit، هذا فعل dire conjugué، يعني dire هو قال. يمكن أن يكون أي فعل آخر من الأفعال التي كتسمح قال، تحدث وغيرها. donc dit au présent. ici هذا يعبر عن المكان. seront le verbe être conjugué au futur. demain يعني الزمان، يدل على الزمن. عندما حولناها إلى discours indirect نلاحظ تغيرات التي وقعت. بما أن هنا عندنا le verbe être conjugué au présent، إذا نعيده. غيرنا فقط، حذفنا ما يدل على الخطاب المباشر الذي هو النقطتان والحركتين، وعوضناها ب que le mot subordonnant. ici أصبحت là-bas. les manifestants نفسها seront c'est le verbe être في المستقبل أو futur لم يتغير. demain بقت كما هي، ولكن غيرنا le point d'exclamation est remplacé par point. لماذا؟ لأن point d'exclamation تعبر عن أحاسيس، يعني هنا الشخصية تعبر عن أحاسيسها، بخلاف هنا فالراوي ينقل بطريقته، يعني لا ينقل المشاعر. كذلك هنا لم ينقل المشاعر. لاحظوا الجملة الثانية. le discours direct. Le journaliste dira, deux points, les guillemets, ici les manifestants seront nombreux demain. Même chose, sauf on a changé le temps de le verbe introducteur. Ici c'est le présent, là c'est le futur. Le verbe dire conjugué au futur. إذا لاحظوا معي الجملة الثانية نفسها، ولكن غيرنا فقط يعني زمن فعل introducteur الذي هو دي، أصبحت ديرا يعني في الفيتور. لاحظوا لم يتغير شيء. سنحولها كذلك إلى discours indirect أو الخطاب غير مباشر. Le journaliste dira que là-bas les manifestants seront nombreux demain. لم يتغير شيء غير أننا حذفنا النقطتين ولي guillemets، عوضنا بالمو سبوردوني كما فعلنا
غيرنا المكان ici أصبحت là-bas كما فعلنا. demain لم تتغير. point d'interrogation تغيرت كذلك. Le journaliste se demande: est-ce que les manifestants seront nombreux demain? C'est un discours direct, puisqu'il y a les guillemets, les deux points, sous forme de phrase interrogative. إذن لاحظوا الجملة: الصحفي يتساءل، يعني هنا سؤال، هل المتظاهرون سيكونون يعني كثيرون غدا؟ الجواب يعني طريقة، سنعيد الجملة، سنحولها إلى discours indirect. نلاحظ ماذا سيتغير ونقول: Le journaliste se demande si les manifestants seront nombreux demain. Discours indirect. Observez bien, on a supprimé les deux points, les guillemets. نلاحظ التغييرات التي وقعت. se demande يعني le verbe introducteur لم يتغير، هو يعني le verbe se demander conjugué au présent، يعني الفعل مصرف في الزمن البريزون أو الحاضر. Est-ce que, on a supprimé est-ce que par, on l'a remplacé par si. Le mot subordonné ici c'est si، لأن هذه جملة استفهامية. إذا لذا تكون جملة استفهامية نعوض بعد المرات تتغير est-ce que تعوض ب si. Les manifestants seront لم تتغير، يعني فعل مصرف في المستقبل يعني futur لم يتغير. seront nombreux demain لم تتغير، غيرنا فقط point d'interrogation، حذفنا point d'interrogation كما فعلنا من قبل في point d'exclamation وعوضناها ب point، باسكو عندنا هذه الشخصية حاضرة هنا، الشخصية غائبة، الراوي فقط هو الذي يتحدث أو ينقل الخبر. إذن لاحظوا معي هذه مهمة جدا. Le journaliste a dit: ici les manifestants seront nombreux demain. discours direct. إذا لاحظوا الصحفي قال هنا المتظاهرون سيكونون كثيرون غدا. discours direct. لاحظوا هنا le verbe dire il est conjugué maintenant au passé composé. Le journaliste a dit. لاحظوا ici الجملة نفسها سنكررها. إذا سنحولها إلى discours indirect وسنلاحظ ماذا سيحدث من تغيرات. Le journaliste a dit que là-bas، يعني ici أصبحت là-bas، que le mot introductif عوضت point deux points et les guillemets. là-bas les manifestants seraient، لاحظوا معي هنا seront، هنا أصبحت seraient، كانت seront le futur أصبحت serait le conditionnel présent. إذن غيرنا زمن الفعل يعني on a changé le temps du verbe. la proposition subordonnée، يعني غيرنا زمن الفعل في الجملة أو في الجملة يعني التابعة. nombreux le lendemain، demain أصبحت le lendemain. غيرنا كذلك les indicateurs de lieu، le lendemain les indicateurs de temps aussi، ici là-bas. إذن discours indirect. إذن ماذا سنلاحظ؟ lorsque le verbe introducteur est au présent ou au futur il n'y a pas de changement. كما قلت عندما يكون الفعل introducteur يعني الفعل dit ou bien se demande ou bien se réclame ou quelque chose d'autre مصرف في البريزون أو في futur يعني حاضر أو مستقبل، لا يكون هناك تغيير لا في الزمان dans les temps du verbe ainsi que dans les indicateurs spatio-temporels، يعني لا في الزمان الفعل ولا في الكلمات التي تدل على المكان أو الزمان معبرة dans la proposition subordonnée complétive، يعني الجملة التي ستأتي بعد que.
lors du passage ou bien si du passage du discours direct ou discours indirect. عندما نحول الجملة من discours direct إلى discours indirect فلا شيء يتغير من الزمان ولا الكلمات معبرة عن الزمان أو المكان إلا بعدالة الحالات الخاصة يمكن أن تتغير كما لاحظنا في الجمل التي ذكرناها ici أصبحت là-bas. donc le verbe introducteur مهم هو الذي يحدد لنا زمن الفعل الذي يأتي بعد ذلك الفعل الذي يأتي في الجملة بعد ذلك alors que ماذا لاحظنا أيضا lorsque le verbe introducteur est au passé composé l'imparfait, plus que parfait, passé simple, quel que soit le temps du verbe, ça veut dire au passé. On applique des changements dans le temps du verbe de la complétive et dans les indicateurs spatio-temporels. وبالعكس إذا كان هناك الفعل مصرف في الماضي يعني بأنواعه المختلفة كما ذكرت passé, l'imparfait, plus que parfait, passé simple نطبق تغييرات أو نغير زمن الفعل الذي سيأتي في الجملة subordonné complétif كما أننا نغير les indicateurs يعني الكلمات معبرة عن الزمان أو المكان. La concordance des temps lorsque le verbe introducteur est au passé. عندما يكون عندنا الفعل يعني introducteur في الماضي فإنه يتحكم في تناسق الأفعال. عندما ننتقل من discours direct أو discours indirect والعكس صحيح يعني عندما ننتقل من discours indirect إلى discours direct يعني هذه مجموعة من القواعد يجب أن تحفظ سواء الكونجيغيزون يعني سواء القواعد تصريف الأفعال ينبغي حفظ تصريف الأفعال والقواعد. Présent lorsqu'on passe du discours direct au indirect présent devient imparfait. L'imparfait aussi devient l'imparfait et vice versa. إذن عندما ننتقل من discours direct إلى discours indirect يعني من الخطاب المباشر إلى الخطاب غير مباشر والعكس صحيح فإن عندما يكون الفعل يعني فعل la proposition subordonnée معلوم أن le verbe introducteur راه مصرف في الماضي أما الأفعال la proposition subordonnée يعني التي تأتي في الخطاب فإن عندما تكون في الماضي أو l'imparfait يصبح l'imparfait. Futur devient conditionnel présent. Passé composé, passé simple devient plus que parfait. Plus que parfait devient plus que parfait. Futur antérieur, passé antérieur devient conditionnel passé. Conditionnel présent devient conditionnel présent. Donc, elle reste inchangée. L'impératif, quel que soit le temps du verbe introducteur, ça veut dire quel que soit le temps du verbe introducteur soit au présent soit au futur لا يتغير يعني أن عندما يكون في l'impératif كيفما كان الفعل introducteur يعني في الماضي يعني au passé ou bien présent في الحاضر فإن القاعدة لا تتغير de plus l'infinitif ou bien que plus subjonctif. سنشرح في أمثلة الآن فقط ينبغي حفظ هذه القواعد ديال la concordance du temps. Les modifications des adverbes lorsque le verbe introducteur est au passé يعني التغييرات التي تحدث على les adverbes يعني ديال les adverbes ديال العبارات تدل على المكان والزمان ما هي التغييرات التي تحدث عند المرور من discours direct أو discours indirect والعكس صحيح يعني من الخطاب المباشر إلى الخطاب غير مباشر عندما نحول الجملة aujourd'hui devient ce jour-là demain devient le lendemain et vice versa يعني عندما نقول يعني سهم من الجهتين سواء حولت من الخطاب المباشر إلى الخطاب غير مباشر أو من الخطاب غير مباشر إلى الخطاب مباشر. jour, année, lundi devient
prochain, le jour prochain, année prochaine, lundi prochain. تصبح jour suivant, année suivante, lundi suivant. Après-midi, le surlendemain. Avant-hier, l'avant-veille. Hier devient la veille. Dans une semaine, dans un mois, tu lis une semaine plus tard, un mois plus tard. La semaine passée, le mois passé, l'année passée. تصبح la semaine précédente, le mois précédent, l'année précédente. Cette semaine devient cette semaine-là. Les modifications des adverbes et des adjectifs interrogatifs التغييرات التي تحدث على العبارات أو الكلمات التي تدل على الاستفهام عندما نحول من discours direct إلى discours indirect والعكس صحيح يعني من discours indirect إلى discours indirect est-ce que devient si est-ce que تصبح si inversion de sujet عندما يعني استفهام بالانفيرسون de sujet يعني السوجي يأخذ مكان الفعل والفعل يأخذ مكان sujet نعوضها بسي لانتوناسيون يعني الجملة فقط بالاستفهام وتغيير نبرة الصوت تعوض بسي que qu'est-ce que تصبح ce que qu'est-ce qui ce qui comment quel combien reste invariable inchangé يعني هاتي لا تتغير تبقى كما هي à qui avec quoi كذلك invariable inchangé où d'où invariable يعني inchangé لا تتغير quand pourquoi invariable inchangé وهذا فقط أمثلة يعني هناك عديد من الأشياء لا زال ينبغي البحث فيها. Donnons des exemples pour mieux comprendre ces tableaux. Ahmed affirmera je vais au cinéma. C'est une phrase ou bien c'est un discours direct. Ahmed affirmera puisqu'il y a les deux points, les guillemets. Observez bien. Ahmed affirmera. Le verbe introducteur conjugué au passé simple affirmera. Et le verbe de la préposition subordonnée, la proposition principale, ici, le message puisque on est toujours au discours direct. Je vais au cinéma. Je vais c'est le verbe aller conjugué au présent de l'indicatif. Je. Ahmed affirmera qu'elle allait au cinéma ce jour-là. Donc, on a transformé la phrase حولنا الجملة إلى discours indirect. الجملة الأولى أحمد يقول يعني يؤكد على أنه سيذهب إلى السينما هذا اليوم. أنا سأذهب إلى السينما هذا اليوم. أحمد في الجملة الثانية affirmera qu'elle allait au cinéma ce jour-là. يعني أحد يحكي أو الراوي يحكي يعني هذا c'est un discours indirect puisque ليس هناك deux points les guillemets عوضناها ب que le mot subordonnant donc il y a ici la préposition principale, la préposition subordonnée. الفعل المصرف في هنا كان في présent أصبح في l'imparfait. Le verbe aller à l'imparfait. Je pronom عوضناها ب il. Aujourd'hui indicateur de temps عوضناها ce jour-là. إذا لاحظتوا التغييرات التي حدثت. نمر إلى الجملة الثانية. L'enfant a dit j'ai fini mes devoirs hier. الطفل قال لقد أنهيت تماريني أو واجباتي المدرسية البارحة. L'enfant a dit هذا ديسكور أو خطاب مباشر. الطفل يتحدث. هنا خطاب غير مباشر. L'enfant a dit qu'elle avait fini ses devoirs la veille. هنا
le passé composé أصبح plus que parfait. لاحظوا معي الجملة في هنا a dit c'est le passé composé. إذا le verbe introducteur مصرف في الماضي إذا سيغير الجملة كلها. لاحظوا معي je أصبحت il. دائما les personnes changent. au troisième personne avait fini حولناها من passé composé إلى plus que parfait. avait سهل جدا. le plus que parfait هو l'imparfait يعني le verbe ou bien l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé du verbe conjugué. يكفي فقط تحويل l'auxiliaire. هنا l'auxiliaire صرفناه في l'imparfait زائد le participe passé أعطانا زمن le plus que parfait. mes devoirs أصبحت ses devoirs. l'adjectif possessif mais التي تعود على الشخص أصبحت سي يعني الغائب. سي devoir واجباته. hier أصبحت la veille يعني لاحظوا مجموعة تغييرات. hier أصبحت la veille. مثال آخر هذا يعني حاولت أن أنوع يعني زمن الأفعال introducteur le verbe introducteur. هنا passé simple هنا passé composé. tu peux me prêter ton stylo me demande-t-il. Donc observez bien ici le message, ici la proposition principale mais جاءت في الأخير بعد الريبليك يعني بعد قولة. هنا قولة شخص tu peux me prêter ton stylo هو خطاب مباشر أو demanda le verbe introducteur au passé simple. l'inversion sujet. لاحظوا التغييرات التي ستحدث عندما نحولها إلى discours indirect. حولنا بعد مكان. أول حاجة حولنا مكان la proposition principale أصبحت في الأول il me demanda. l'inversion sujet يعني حيدنا أزحنا l'inversion sujet حولناها demande-t-il أصبحت il me demanda si لأن عندنا هنايا l'inversion sujet كما شرحت. tu peux me prêter وهنا عندنا السؤال عن طريق ماذا؟ عن طريق l'intonation. tu peux me prêter ton stylo point d'interrogation حذفت وعوضناها ب point يعني علامة الاستفهام حولناها بنقطة. والانتوناسيون حولناها يعني الصوتية. tu peux me prêter ton stylo si je vais lui prêter mon stylo. peut le verbe pouvoir conjugué au présent يعني le verbe pouvoir مصرف في يعني البريزون يعني الحاضر أصبحت في l'imparfait. tu peux me prêter ton stylo يعني هل يمكنك أن تسلفني قلمك أو قلمك الجاف stylo. si je pouvais lui prêter lui تعود على الشخص. je عوضت tu يعني هل تمكنك أن تسلفني أو تقرضني قلمك الجاف. لاحظتوا التغييرات يعني الفعل تحول من le présent إلى l'imparfait. il disait je visiterai la France le mois prochain. il disait qu'il visiterait la France le mois suivant. observez bien. لاحظوا معي il disait هنا هذا خطاب مباشر. il disait je visiterai la France le mois prochain. إذا يقول أنه سيزور فرنسا الشهر يعني
قادم le mois prochain. Il disait هذا فعل disait يعني مصرف في l'imparfait حولناه يعني l'introducteur le verbe introducteur مصرف في l'imparfait إذن سيؤثر على الفعل الذي هنا كان مصرف je visiterai le verbe visiter conjugué يعني مصرف في الفيتور حولناه إلى الكونديسيونيل présent صافي. إذن هنا عندنا نقطتان و غيومي حولنا وضعنا كو لأن هذا مفروغ منه هذا يعني خطاب مباشر. أهم حاجة ركزوا فيها هي إن بغيت تركزيها هي تصريف الفعل. الفعل هنا الفيتور أصبح الكونديسيونيل بريزون. je visiterai il visiterait كونديسيونيل بريزون ينبغي حفظ الأفعال يعني la France le mois prochain أصبحت le mois suivant. Le corbeau tu es confus, je mais un peu tard, que ne l'y prendrai plus. Oh. La troisième manière de rapporter un discours est le discours indirect libre ou style indirect libre. C'est un mélange entre discours direct et discours indirect, car elle reprend certaines caractéristiques des discours directs et certaines caractéristiques des discours indirects. إذن الطريقة الثانية لنقل الخطاب هو الخطاب الغير مباشر الحر وهو يعني خليط أو من discours direct و discours indirect يعني الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر. لماذا؟ لأنه يأخذ بعض خصائص الأول وخصائص الثاني. نأخذ مثال Samir était surpris. Quoi? Ahmed irait au cinéma sans lui? لاحظوا معي سمير كان متعجبا. كيف أحمد يذهب إلى السينما من دونه؟ إذن لاحظوا ماذا هناك. Il n'y a pas de verbe introducteur de parole. Samir était surpris. Il n'y a pas ni dit, ni se demanda, ni cria, ni s'exclama, rien du tout. Donc, لاحظوا معي ليس هناك verbe introducteur. Samir était surpris. Il conserve des discours directs, les points d'interrogation, les points d'exclamation, les mots marqueurs d'oralité وهما. إذا لاحظوا معي يحتفظوا بخصائص الديسكور أو الخطاب المباشر اللي يتجلى في النقطات يعني نقطة الاستفهام نقطة التعجب لي مو ماركور دوراليتي بحال مثلا كوا هذا تعبير على يعني حضور الشخص أو الشخصية كوا بوف وغيره هادوما لي مو ماركور دوراليتي. Elle conserve des discours indirects l'absence du guillemet ou le tiret, les temps de récit et la troisième personne. إذن يأخذ من الخطاب المباشر غياب les guillemets. إذن كما لاحظنا في الجملة ليس هناك guillemets ولا تيري يعني عارضات التعبير عن حضور الشخص. هذا خاص بالديسكور انديريكت. والزمن يعني يتغير الزمن داك لا كونكوندونس دو طون يعني داك تحول الزمن على حسب الزمن. وحضور troisième personne يعني ضمير الغائب هو أو هم. Le discours indirect libre permet d'accéder directement aux pensées d'un personnage. يعني الديسكور indirect libre يمكننا من المرور أو اختراع أفكار شخصية ونجده كثيرا في les monologues. On trouve ça dans les monologues. Dans certains passages au discours indirect libre,
le lecteur ne peut pas distinguer qui parle, le narrateur ou le personnage. يعني في بعض مقاطع الديسكور indirect libre يصعب على القارئ أو المستمع أن يميز بين خطاب الراوي le narrateur أو الحكي والشخصية، لأنها هناك مزج ما بين صيغتين، يعني لاحظنا ذلك بخلاف الديسكور ديريكت والديسكور انديريكت، يعني في الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر كل واحد مستقل بنفسه. Mes chers, merci bien pour votre attention et je vous demande de m'excuser car j'étais un petit peu longue, mais c'est nécessaire car la leçon est un peu compliquée. J'ai essayé de simplifier, alors j'espère bien que vous avez compris. Si vous voulez plus, vous pouvez laisser des commentaires, ainsi je pourrais faire un live pour vous donner plus de détails. وصلنا أعزائي إلى نهاية الفيديو، أعتذر إذا أطلت عليكم، ولكن هذه الإطالة كانت ضرورية لأن الدرس معقد قليلا وينبغي أن أحيط بجميع جوانبه كي تستفيدوا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم قليلا، وإذا أردتم معرفة أكثر يعني تمارين تطبيقية وأي شيء يمكن لكم ترك تعليق أو يمكنني أن أفعل لكم بث مباشر لكي نطبق ذلك على أرض الواقع بتمارين. وأشكركم طلابي الأعزاء وأتمنى لكم حظ موفق في الامتحانات القادمة إن شاء الله. Je pense donc je suis